Well, setelah dua ketiga kali datang ke situ gunung, akhirnya aku nyobain Flying Fox-nya. Ini katanya panjangnya 700-an meter atau 750 meter gitu. Dan ini bikin sempet ragu aku dan teman-teman untuk nyobain. Tapi akhirnya setelah kayak kapan lagi, ayolah, gak apa-apa, it's okay. Dan it's really worth it. I mean, look at that view. Meskipun bingung sih angle kameranya, karena pas awal meluncur tuh agak windy gitu, jadi tangan tuh bergetar. Tapi sumpah, pemandangannya, langitnya, feelingnya, dan everything just so smooth and so beautiful. Thank God for reminding me how beautiful you are with these creatures, with this scenery. And I love you. Dan kami meluncur